खुलुमखा आं साइना रुपनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुकसाक जरानि कबर कक्तु मावो पुइलानो फाइदि नाइलेनो तिनिनि कक्तु मावो खरग ऑर्केस्ट्रा पाइमानि यागुलो साउंड सिस्टम तेरिनोगो किफिलमानि लामावो लाहार पार्टी मुगो क्लाइ थिका खरस साउंड ऑपरेटर मुहुरि पन बर्मन दंथाइ राजाखौ आवगलिनि एदिनगर आमसायो आबो खेनो थेब्रा जाकते खरकनि साउंड ऑपरेटर पार्टी मुनि यागुलो बिसामगो साखामनगो tlangni थांगा बरगो फायर सर्विसनि आदंरो आबोनि यागुलो रहरजाखा आगतला जिबि साखामनगो याबा आगतला जिबि साखामनगो सगो खेनो थेखा रिपन बर्मन मुगो साउंड ऑपरेटरनि सामुखलायनाय आजौजा साखामि आंमानि बागै चा सारसारि गेसिमि आइले साखाम नगो क्लाइजा खास्टेन रेवेन्यू ते बलं बेदेगनि मन्त्रि मोसा एनसिडे बर्मा बना साखामि आंमानि ककुमा माखेनो चा सारसारिगो आइले साखाम नगो थांगे सगै खा आईपीएफ के बदलनि हास्ते तांफां मन्त्रि बेबर कुमार जमातिया आबोनि यागुलो बनो नायनानि बागै आइले साखाम नगो थांगे सगै खा हास्तेनि डेपुटी सीएम जिष्णुदेव बर्मा ते मन्त्रि रामप्रसाद पाल आबो खेनो बनो साखामि आंमानि ककुमा खानावै कक्ति सालो आइले साखाम नगो थांगे सगै खा त्रिपुरा बदलनि चेयारमेन प्रजेक्ट किशोर देव बर्मा असामतानि तंथलाइमानि पायासनि सिगांनो हायनो हाय कुमारघाट थानानि पूर्व कांचनबारि आमसायो मानखा बिसिनि सिदक अमनि खरकसा बरकनि मांगथै मुं भूपेन्द्र मालाकार कक्तुमा माखेनो पाटिमुं थायो फाइ सकपाइका बकास्टेनि एसडीपीओ गमनजेरि आंनि तिदिम मुंबाय कुमारघाट थानानि पुलिस पाटिमुं सा साल सानजा जरावो कुमारघाट थानानि पूर्व कांचनबारि आमसायो हायनो हाय कक्ति साल आइजोगो आम्बासा हातियो क्रिमान सेसा कासा लाहार पार्टी मुंमानि कक्तुमा कक्ति साल आइजोगो आगतला बुखाक फाइनाय TR01T1549 मारिनि खुंसा 12 टाका ट्राक मालखों आम्बासा हातिनि लामा किनानि रेलिंगो तुताइ मानि बाय फिल जागै थांका अ ट्राक मालखोंनि तुताइ मावो लामा किनानि रेलिं बाय क्लाइ मानि लगे बाय क्लाइ खा लामा किनानि किसाजक फेरांनि पिलार ते थंगो थांरो पार्टी मुगो केबो थैमानि कक्तुमा करि फानो ट्राक मालखोंनि तुताइ मावो थैका बुफांगो थुजाक माक्सिबा माक्सि डक्टर सतक्तिरो हायनो हाय कक्ति साल फुंगो राजाखौ अगलिनि जुगेन्द्रनगर नाटपारा आमसानि काइसा बलंगो खाथिजाके मानखा खरकसा सिरियानु या बरकनि मांगथै कक्तुमा माखेनो आमसाय फाइ सकपाइका आगतला इस थानानि पुलिसनि खाकामो अ मांगथै साब्रै सारबा सिगांनि उंनाय होनय असामताइ खिबिवै नगो किफिलमानि लामावो दलनि असामताइ काइने आदरंनि बिसिंगो चप्रलाइमानि पार्टी मुंगो थैमराजा खरक ब्रै सागो दुखु मानाय खरक ब्रै न रहरजाखा कयलामपुर साखामनगो फियाबा खरकनि सागलाय हामियानि बागै रहरजाखा बरकना आगतला जिबि साखामनगो ताबु कक्तुमा शुक्रबै
orchestra paimani yagulo sound system te nogo ki filmani lamawo lahar party mungo klai thika khoroksa sound operator mungri pon bormon tongthai raja kha awgolini edinogor amchayo awai khena thimra jakte khorokni sound operator party mungni yagulo bisamgon sakhamnogo tlangai thangka borokno fire service ni adongrok aboni yagulo rohorjaka agotla jibi sakhamnogo phiaba agotla jibi sakhamnogo sogi khena thika ripon bormon mungoi sound operator ni samukhlainai party mung kokti salfungo bisramgon thanani dewan bazar amchayo orchestra pai cha salfungo kakraboni sound system tei nogo ki filmani lama bisramgon ni dewan bazar amchayo lahar party mungo klai thika khoroksa sound operator mungripon barmon tongthai rajako awgolini edinogor amchayo abai khena thimra jakte khorokni sound operator party mungni yagulo bisramgon sakhamnogo tlangi thangka borokno fire service ni adongrok phiaba borokni sak belai hamiani bagai rohorjaka borokno agotla jibi sakamnogo paithago agotla jibi sakamnogo sogoi kheno thikari pon borma mungoi sound operator ni samukhlainai koktomao saima jaka chasal horo osamotai teni bagai kakrabon amchayo orchestra panda tongmani hopung orchestra khlaimani yagulo chasal fungo sound system ni joto mani khonei tei TR01 W1891 marini khungsa auto truck malkhungbai agotla bukha ki filmani khoroktham sound operator phiaba bisamgonsni dewan bazar donbosko amchani kali mondir buskango sokpai kheno malkhung sonai muktrei thangai bridge kinani relingo thutaimani koktoma abobai malkhungo tongnai khoroktamno belai krima singsake sago dukuman kha party mungni yagolo bisamgon sakhamnogo tlangai thangka borokno fire service ni adongrok phiaba borokni sak belai hamiani bagai rohorjaka borokno agotla jibi sakhamnogo paithago agotla jibi sakhamnogo sogoi kheno thika ripon borma mungoi sound operator ni samukhlainai আমরা শুনছি কাকরাবন গেছে সাউন্ডের গাড়ির কাজ করে আইতে বিশ্রামগঞ্জ অ্যাক্সিডেন্ট করছে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে কিভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা কিভাবে হয়েছে যে আমরা কইতে পারি না দেখছি না তারা কি গাড়িতে আসলো গাড়িতে কি গাড়িতে আসলো নিউ ম্যাজিক গাড়িটি কয়জন আসছিল গাড়িতে চার পাঁচজন তো আছে তিনজন তারা প্রথমে মানে হাসপাতালে কে নিয়েছে হাসপাতালে তারা বাড়িতে খবর কইছে পরে এরা বন্ধু বান্ধব হাসপাতাল আনতে আমি তো শুনে কোন হাসপাতাল নিয়েছিল প্রথমে জীবিতে বিশ্রাম প্রথম অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে কীভাবে আমরা শুনে সেটা আইছি যে বিশ্রামগঞ্জ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এরা সাউন্ডের কাজ করতে গেছে গাড়িতে আসছিল তিনজন আইতে শূন্য সেটা আমরা জীবিতে কাকরাবন হসপিটালে লোকালে তারা ভর্তি করাইছে এরপরে জীবিতে রেফার করছে জীবিতে কোন সময় জীবিতে তো 6টা কয়জন আহত হয়েছে তিনজন একজন যে মৃত্যু হয়েছে ওনার নাম কি রিটার্ন বর্মন উনি কি ওই গাড়িতেই আছেন হ্যাঁ আর বাকি দুইজন কই আছে এই গাড়িতে অনেক জীবিতই আছে জীবিত থেকে অনেক আর দুইজন যে আহত হয়েছে তার নাম জানেননি তার একটার নাম বিকুবুত সঠিক আরেকজনের নাম আমি জানি আমিও সে বঞ্জামাই লাগে যে মারা গেছে ওনার নামটা কী করলেন লিটন বর্মা বয়স কত বয়স 30 বাড়ি কোন জায়গায় ম্যাডাম কি হয়েছে সকালবেলা দুর্ঘটনা আজকে সকাল 7টার সময় ফায়ার ব্রিগেড 3 জন পেশেন্টকে নিয়ে এসছে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের কেস তো 3 জনের নাম হচ্ছে বিকাশ দাস মহাদেব রয় আর রিতন বর্মন ওনাদের সবারই হিপ জয়েন্ট নি জয়েন্টের ফ্র্যাকচার আছে তাই আমাদের এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তারপরে আমরা জীবিতে রেফার করেছি প্লিজ কাইন্ডলি টেল মি ম্যাডাম হোয়াট ইজ ইউর নেম মাই নেম ইজ ডক্টর পূজা দেব ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার বিশ্বমঞ্চ পিএইচসি থ্যাংক ইউ সাগো দুখমানাই রংখা আগতলা এডিনগর আমচানি বিকাশ দাস দে আমতলি আমচানি মহাদেব রয় পোস্টমর্টেম পাইমানি ইয়াগুলো নুকুনি বরক রগ্ন ইয়াফাই রোজা খারিপন বর্মনি মাঙ্গথয় ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খোরাং Azumsa sakham yang mani bagai casar sarik ni simi aile sakham logo klaja hasten revenue te bolong bedek ni monte masa NC de Burma mono sakham yang mani koktu mama keno casar sarigo aile sakham logo thangi sogi kha IPF te bodol ni haste tangphang mantri member Kumar Jomatia aboni yagulo bono naina ni bagai aile sakham logo thangi sogi kha haste ni deputy CM Jishnu de Burma te mantri Ram Prasad Pal
abo kheno bono sakhamya angmani koktuma khanawoi kokti salo aile sakham nogo thangai sogi kha Tripura bodol ni chairman project Kishore Deborma MLA Bishoketo Deborma te ex MLA Rajesh Deborma salnai sartam bromoi sak sori hamthe tongmani hastin revenue te bolong bedek di montri musang NC Deborma Pia baca sal sarigo asomsa sak hamya bari mani bagai tlangja khabono aile sakham nogo bono sak hamya angmani koktuma makheno cha sal sarigo aile sakham nogo thangai sogi kha IPF te bodolni haste tangphang montri Mebar Kumar Jomatia bodolni AGS Mintu Deborma te montri Mebar Kumar Jomatia ni loge Sungita Deborma Abuni slai sekang montri NC Deborma no naina ni bagai aile sakham nogo thangai sogi kha MLA Dononje Tripura te youth IPF te ni president Dononje Tripura Daktino sak hameni baca oi nogo kifili mana ni bagai suri mungnar kha hasten Tripura saham prime montri Mebar Kumar Jomatia te MLA Dononje Tripura jadi sarigo foto play Chini presiden berang mana NC Deborma bo sore durbolmani bagai bo to sugar tongo bon sugar ke down ungka amo bono oro hospital to tiga aileso agni siksa hamku kha improve ungka kono serious ya hamnai doctor usaka bo improve bungi tongo ko busai tongo ruman na kerei tamke babo sugar toma ba oni maije ang khane kana do din maije ang khane abang te bolongka abang botini hospital plaika aileso bojini meeting thana tomani bo thangmalia ba moi sing khana gai bono faile kai angkha ga bo aitino recover mai hamnai mana ba hambai sing tabu sing kaisati Chini party activity president Saran Chini Khorang state ni revenue and forest minister suddenly dini dimoro dini sakhan abo aisa hospital admit khlaiya ang sabai thang naida doctor by fox khlaiya dini hemoglobin kisu obab dai dini kisu mane weak sorry weak thaka abon karon hospital tabu treatment chole abe tawsa jara te dini sorry hamne sodaisi lai angka kayu agak ini daktin Chini presiden Saran Chini Deborma tai Chini minister bo Chini kahamno unan bagai yang prayer khanai daktin dini sore daktin Abuni ya golo bono naina ni bagai aile sakam nogo thangai sogi kha hasten deputy CM Jishnu Deborma te Montri Ram Prasad Pal abo ikhena bono sakhamya angmani koktuma khanawoi cha sal sanja jaro aile sakam nogo thangai sogi kha titi ADC ni CM Puno Chandra Jomatia Deputy CM Onimesh Deborma te EM Chittaranjan Deborma akosong Revenue Minister Uncle and Sino Naina Payment CM Botongo EM Rajesh Tongo EM Education Boro Phaija जों যখন খবর खोनागा बिनि हेल्थ सिचुएशन हामथाया फाइबो बाय कग्रब बसालायगा ब्लड सुगार हाई का बिनि ते वीकनेस बागि आइलास हॉस्पिटल तो चिकित्सा दङ we hope that the report will come by tomorrow and then only doctors will start prescribing the medicine so बिनि डाक्टर का हम तो pray to God how good अवस्था दं सर अब कग्रब साइ दङ अब बाहिर सानानि व्यवस्था खालायदों we are sure that he will be well soon abo ikhena bono sakhamya angmani koktuma khanawoi kokti saldi boro aile sakam nogo thangai montri NC Deborma no naina ni thangkha Tripura bodol chairman Maharaja Project Kishore Deborma MLA Bishoketo Deborma te ex MLA Rajesh Deborma tarak hamna ni bukhak thangai jongo montri NC Deborma Piawa dakti no hami basana ni bagai DI mungnar kha Maharaja Project Kishore Deborma NC बाबू से मिलने आया था उनका तबीयत ठीक नहीं मैंने मीडिया में सुना था और कल भी मेरे CM पूर्ण चंद्र जमातिया निमेश देवर्मा सब आए थे आज मुझे लगा कि मैं भी आकर उनसे एक बार मिल लूँ उनका तबीयत ठीक नहीं है बहुत सीनियर लीडर है तो अक्रॉस पार्टी लाइन्स आकर उनसे एक बार उनका हालचाल पूछने के लिए मैं आया था वो उनका तबीयत ठीक है ही इज़ रिकवरिंग वेल और मैं आशा करता हूँ कि थोड़े दिन के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर भी हो जाए डॉक्टर के साथ की बातचीत हुआ क्या हुआ था उनके ग्रैंडसन थे उनके ग्रैंड डॉटर थे आई नो हिज ग्रैंडसन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेरा पर्सनल रिलेशनशिप भी है उनके साथ तो मैंने उनसे बात किया ही इज़ ओके ही इज़ अ शुगर पेशेंट ऑल्सो डिहाइड्रेशन था
ठीक हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट हमको कुछ इतना चिंता करने की कब तक घर ले जाएगा वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, बहुत सीनियर लीडर्स हमारे आज मत में नहीं है, तो कभी कोई भी सीनियर लीडर को कुछ भी हो तो हमें सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आना चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज। अभी स्टेबल है क्या? अभी स्टेबल है? एकदम स्टेबल है। देखिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि पर्सनल रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन करना चाहिए, और मैंने ये कभी नहीं किया है कि मैंने किसी से पर्सनली दुश्मनी की। कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो एक कर्तव्य बनता है हमारा कि एक दूसरे को सहायता करें, नॉट ओनली लीडर्स बट कोई भी और। मैं इसके लिए इसमें पॉलिटिक्स को लाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा का पॉलिटिशियन हूँ भी नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाए और उनसे भी हम बहुत चीज़ सीख सकते हैं इसके लिए। मोर अभी उम्र कितना है? ही इज़ अराउंड 85-86, सो ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन। ही इज़ माई फादर्स एज। अगर मेरे स्वर्गीय महाराज जिंदा होते वो भी आज यही लगभग महाराजा वुड हैव बीन 88, ही इज़ 86, सो मतलब कि लगभग एक ही उम्र। कल जो बैठक हुआ था इसके साथ बातचीत हुआ क्या? नहीं, देखिए, कल का जो मीटिंग था मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको जॉइंट कमेटी करना है फॉर त्रिपुरा लैंड स्टेट और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, पहले IPFT को स्वीकार करना पड़ेगा कि दे एक्सेप्ट अ डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। मैं उनका डिमांड को सपोर्ट करता हूँ, उनको भी मेरा डिमांड को ओपनली सपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है, मैंने कहा है कि हमको क्लैरिटी चाहिए कि ये डिमांड जब तक कोई नेशनल पार्टी हमें राइटिंग में ना दे, हम उनके संग अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट हमारे लोगों के साथ है और हम धोखा नहीं देना चाहते हमारे जनजाति लोगों को, त्रिपुरा लोगों को जो अभी गांव में है और उनके ऊपर हमारा आशा है। तो मैंने कहा है कि हम कोई भी चीज़ विदाउट राइटिंग में, विदाउट ब्लैक एंड वाइट में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 2023 में जो चुनाव होगा यहाँ पे कि अकेले लड़ेगा त्रिपुरा मोर्चा? अगर कोई ने मेरा बात नहीं माना तो मैं अकेला लड़ूंगा। और अगर जितना होता है लड़ेंगे, 30 सीटें 35 सीटें लड़ेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ पैसे के लिए, पोस्ट के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे संग आना चाहता है उनको हमें हमारा मुद्दा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके संग अलायंस करना। एक ह्यूमर उठा जो तृणमूल का साथ अब एक साथ लड़ेगा, ये भी तृणमूल अगर हमें राइटिंग में देता है तो, लेकिन तृणमूल से आज तक मेरा कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है, बात भी नहीं हुआ है। जो भी आए हैं, मेरा सुष्मिता के संग व्यक्तिगत तौर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई अलायंस के बारे में बात किया है। अगर मेरा जो डिमांड है उसमें अगर आदमी आकर राइटिंग में हमें दे तभी हम बात करेंगे, वरना सवाल नहीं बनता। आई डोंट वांट टू फूल द पीपल ऑफ त्रिपुरा। मैं त्रिपुरा के लोगों को झूठ बोलकर राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता हूँ। जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देने के लिए बात करेगा हम बात करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम अलायंस नहीं करेंगे। थैंक यू। आबो खेन मंत्री एचडे बर्मानो शाखामी अंगमानी कोक्तुमा खनावै चा साल छारिगो हास्टेल मंत्री अक्रा विप्लव कुमार देव हाफांगनी कुचुक दागी फांगरकनो आइले शाखाम नगर हरमानी कोक्तुमा राजाखो आगुलिन सिमी प्रणबनि कोक्तुम चिनी खोरां असामतानि तंथकलाइमानि पायासनि सिगांनो हाइनो हाइ कुमारघाट थानानि पूर्व कांचनबारि आमसयो मानखा बिसिनि सिदक अमनि ख्रकसा बरकनि मांगथै मुं भूपेन्द्र मालाकार कोक्तुमा मानखानो पाटिमुं थायो फाइ सकपाइका बखाक स्टेटनि SDPO गमनजारि आंनि तिदुल मुंबाइ कुमारघाट थानानि पुलिस पाटिमुं चा साल सानजा जरावो कुमारघाट थानानि पूर्व कांचनबारि आमसयो असामताइ तेनि सालथाम सालब्रै जरावो हास्टेटनि दाबिदार आमसानि फाइ सकपाइका बुलाइमानि बुथालाइमानि ते रंफ्रेजाकपानि पाटिमुं रगनि कोक्तुमा आवा खेनो असामताइनि तंथकलाइमानि गोजारो हाइनो हाइ चा साल सानजा जराव कुमारघाट थानानि पूर्व कांचनबारि आमसय लामा गानानि बलंग क्लाइजाक मानखा बिसिनि सिदक अमनि ख्रकसा बरकनि मांगथै मुं भूपेन्द्र मालाकार कोक्तुमा मानखानो पाटिमुं थायो फाइ सकपाइका बखाक स्टेटनि SDPO गमनजारि आंनि तिदुल मुंबाइ कुमारघाट थानानि पुलिस फा साल फुंनि सिमिनो अबरक नकनि गोमाजाक तंमानि कोक्तुमा फियाबा बाहायके एबा साबोबाय बुथार जाखा भूपेन्द्र मालाकार मुंगै असिखला আবনতে চাইতো বইনা টুকুই টঙ্গ তাবো কুমারঘাট থানানি পুলিশ না আজকে একটা দুঃখজনক ব্যাপার একটা খুব গরিব ঘরের ছেলে উনি পড়ানো আছেন এখানে আমাদের থানাতে ইনফরমেশন দেওয়া আছে যে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে এটা এমনিতে ইস্ট কাঞ্চনবাড়ি কিন্তু আমরা পাগলাসরা নাম করে জানি এখানে এখানে প্রচুর লোকালে যেখানে তার বাড়ির থেকে বেশি না 100 মিটার হইতো না ভিজিবল না একটু তিলা দেখিয়া আর কারেন্টের খুঁটি 4টা আছে এখানে ওই নিচে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে যার নাম
ভূবেন্দ্র মালাকার 26 উনি ডে লেবার সুতা কাজ করে গরিব মানুষ। তার বাবার সঙ্গে আমি কথা বলছি, তার মার সঙ্গে আমি কথা বলছি যে ডিজিসের, এবং তারা বলছে গতকালকে সকালবেলা 6:30টার সময় বাড়ির থেকে বাড়ি হয়েছে, আর আজকে ডেড বডি পাওয়া গেছে এখন, মানে প্রায় 24 ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে, 32 ঘন্টা প্রায় পারাইছে। যাই হোক, আমাদের খবর পাওয়ার পরে একজন অফিসার আইছে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও বলছে, আমি ডেড বডি নিয়ে গেছি। এখন আমাদের যেটা ভিজিবল কোনো একটা বড় ধরনের কোনো ইনজুরি মার্ক এখন পর্যন্ত ভিজিবল ইনজুরির মার্ক এটা আমরা পাইছি না। পোস্টমর্টম পরে আমরা দেখা যাবো, কালকে আমাদের পোস্টমর্টম হবে, আজকে তো হবে না, দেখা যাক, আমরা তো দেখি। এর মধ্যে আমরা যারা এখানে লোকাল আছে ওদের সঙ্গে কথা বলবো, ওদের সঙ্গে আমরা প্রধানরেও রিকোয়েস্ট করব যাতে ওনার এলাকা সব জানে উনি। আমরা কি দেখি, তদন্ত করে দেখি কি হয়েছে এটা। এখন আমরা এই মুহূর্তে কোনো কিছু বলার সম্ভব না। Mangkutui samani yagulo postmortem ni bagai kumar ka sakam nogo rohor ka police. Piaba osamotani tongthok laimani kacharo lama gana ni bolongo bisini chidok omoni kroksa sikla ni mangkutui klaijak manmani pati mongo wana matek mangwao amsang jotto lukuro. Bureau report Chini Khorang. Hayo hai kokti sal ajogo ambasa hatio kriman sisa ka salahar pati mungmani koktoma. Kokti sal ajoga agot labu khak phainai TR01T1549 marine khungsa 12 chaka truck malkhong ambasa hatini lama kinani railing go tutai mani bai phil jagai thangka o truck malkhong ni tutai mawo lama kinani railing bai klai mani logiloge bai klai khalama kinani kisajok pherangni pillar te phongwa phangrok pati mungo kebo thimani kokti makari phano truck malkhong ni tutai mawo thika bophango thujak maksiba maksi doktok sa toktirok Bangla kotor phaimate ke kokti salfunga agatala bakak phainai TR01T1549 marine khungsa 12 chaka truck malkhong ambasa hatini lama kinani railing go thotai phaimani bai pati khakrima singsa kaisa lahar pati mo aboni yagola ha nokha kulei saroi philjagai thangka paithago o truck malkhong abu bai lama kinani railing bai klaimani loge bai klai khalama kinani kisajak pherangni pillar te bufangwa phangrok Malkhung chalok tutui driver muktrai thangmani bagino o lahar pati mo pati khana hanai amchani lukurok ni khakamo pati mungo kisamisa sago dukuma ka truck malkhungni malkhung sonai pati mungni yagulo rohor jaka bono dolai hangkor sakam dogo pati mungo kebo thimani kokma kri phano truck malkhungni tutai mao theinani nangka bufango thujak majra krai maksiba makchi doktok sa toktirok একটা গাড়ি বড় গাড়ি আমবাসা বাজারের উপর দিয়ে খুব দ্রুত গতিতে এসে আমাদের আমবাসার ঐতিহ্য একটা বড় তাল গাছ সহ রেলিং টেলিং ভেঙে একদম অনেক কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, অনেক পাখি মারা গেছে। হয়তো মানুষটা যদি সামনে থাকতো মারা যেত। তো এটা খুব দ্রুত গতিতে আসার ফলেই এরকম ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। হয়তো গাড়ির ড্রাইভার ঘুরেই ছিল। হ্যাঁ, এত সকালবেলা এইভাবে গাড়ি চালানো ঠিক হয়েছে না। আজ কটার হয়েছে? 5টার আগে, সকাল 5টার আগে। Pati muni jorawo afro lamawo himjak borok tongkha hangke bomo hakrima singsa kotor pati muni mangfilio nukhamo ambasa amchani lukurok abo tei sanani se kokkori kha pati muni yagulo truck malkhungno kasoka ambasa thanani police. Bureau report Chini Khorang. Haino hai kokti salfungo rajokha oglini Jugendrnagar Night-17th amchani kaisa bolongo khachijake mankha kroksa sidianu ya borokni mangthai kokti mamakhena amchai phai sokpaika agatla isthanani police ni khakamo o mangthai salbrei sarba skangni ungnai henai osamotai teni dongtok mani kacharo sabru Tripura haste bulai mani buthalai mani loge hasne dabida amchai kisajak sinianu ya borokni mangthai manmani patimo abo ekhane kokti salfungo rajokha oglini Jugendrnagar Night-17th amchani kaisa bolongo khajijake mankha kroksa sinianu ya borokni mangthai kokti mamakhena amchai phai sokpaika agatla isthanani police phiaba mangthai na nugoi sininai keri amchani kebolukurok police ni khakamo o mangthai salbrei salbar skangni ungnai henai এখানে এলাকাবাসী থেকে একটা খবর পেয়েছি যে নাথপাড়া রেলওয়ে এরিয়া সংলগ্ন একটা জায়গাতে একটি ঝুলন্ত মৃতদেহ একটি গাছের লগে ঝুলে আছে। আমরা এই খবর শুনে আমরা ঘটনাস্থলে আসি
এবং ঘটনাস্থলে এসে দেখি যে যে মৃত ব্যক্তিটি আমরা পেয়েছি সেটির পচা গলা দেহ। তো আমরা এখন এটাকে শনাক্তকরণের জন্য জিএমসি জিবি মর্গে পাঠাচ্ছি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম পরিচয় আমরা পাইনি এখনো। কি মনে হয় মানে কতদিন আগে মৃত্যু হতে পারে? এটা আপাতত ধারণাতে 4-5 দিন হয়ে যাবে। এলাকাবাসীরা কেউ চিনতে পেরেছে? না, এলাকাবাসী তো কেউ চিনতে পারেনি এখন পর্যন্ত। এটা সম্ভবত বাইরে থেকে এসেছে। Mangtai tiklai mani yagulo postmortem ni bagai rohorjak ha agatla jibi shakham logo party mungno tuyei chaite guina tu mungo horjak tabu police rajakha auglen simi pronom ni kokthom Chini Khorang Osamotai khibioi nogo kiphelmani lamawo dole osamotai kaine adongrokni bisingo choplomlai mani party mungo thimrajak khorok broi sagodukho manai khorok broi no rohorjak ha koilampur shakham logo Fiaba khorok ni sak belai hamiani bagai rohorjak ha borokna agatla jibi shakham logo party mung chasar horo koilampur thanani uttor kamalnagar amchayo Bisi burumno osamotai khibi mani jorawo osamotai kainai mothani adongrokni bisingo bulai toklai engmani party mung patiwo taklai bo aboni phelai mung koroi Dosmi salni simi osamotai khibi mani jorawo hastini dal bidal amchayo osamotai kainai mothani adongrokni bisingo choproblai mani party mungni sokpaika koktoma Abo haikeno chasar horo koilampur thanani uttor kamalnagar amchayo osamotai khibioi nogo kifil mani lamawo dolni osamotai kainai adongrokni bisingo choproblai mani party mungo thimrajak khorok brei lukurok koktuma mangkeno party mung thayo thangoi sogoi kha koilampur thanani police aboni yagulo sagodukhu mannai khorok brei no rohorjak ha koilampur shakham nogo Fiaba khorokni ni sak belai hamiani bagai rohorjak ha borokno agotla jibi shakham nogo শাবল আর রড কেন মারছে? শুধু স্যার আমরা কিচ্ছু বুঝি না। আমরা দশমী করে আইছি, আওয়ার পরে একজন ড্রাইভারে ভাড়া খুঁজতে গেছে, এরপরে তার লগে কি হয়েছে আমি জানি না স্যার, হের লগে অ্যাটাক শুধু হেরে মারার মরেছে, ঘুষি মেরেছে 2-3টা। এরপরে আমরা তো জানি না, আমরা তো গেছি গা দারিগাপুর, আমরা জেনারেটর দিয়ে আইছি, আয়া শুনি কি তা এই অবস্থা কেস শুনতেছি। আমি গিয়া দাঁড়াইছি, গাড়িটা তো এসে খালি দাঁড়াইছি, আর এমন সময় আমার উপরে অ্যাটাক করে দিয়েছে। আমি কিচ্ছু জানি না কিচ্ছু বুঝছি আমি কিচ্ছু। কোন জায়গায় হয়েছে ঘটনাটা? এই তো উত্তর কমলনগর বিনামানিক ভাবে থেকে ঘটছে, কারণ দুইটা পার্টির মধ্যে মারামারি হয়েছে, যার কারণে 4 জন পেশেন্ট আমরা নিয়ে আসছে। তার মধ্যে 2 জন পেশেন্ট তাপস দাস আর তপন বিশ্বাস, এই 2 জন পেশেন্ট মোটামুটি একটু সিরিয়াস আছে, যার মধ্যে তাপস দাস তার মাথার মধ্যে ভালোই একটু ব্যথা পাইছে আর বড় লেসারেটেড ইনজুরি হয়েছে, যার কারণে স্টিচিং লাগছে। আর তো পেশেন্টেরে আমরা রেফার করছি জিবিতে, 2 জনই তাপস আর তপন দুজনেরই জিবিতে রেফার করা হয়েছে ভালো ট্রিটমেন্টের লিগা, প্লাস অন্য ফার্দার ট্রিটমেন্ট লাগতে পারে তার জন্য আমরা জিবিতে পাঠাইছি। আর বাকি যে 2 জন পেশেন্ট আছে তারা মোটামুটি ভালোই স্টেবলি আছে, তো তার যে যতটা ট্রিটমেন্ট দেওয়া দরকার আমরা ওইটা দিচ্ছি। কমলনগর বিনাপানি ক্লাবের সামনে একটা মারামারি ঘটনা হয়েছে, তো এই সুবাদে খবর পেয়ে আমি যথারীতি ইনজিউর্ড হসপিটালে শিফট করা হয়েছে। তো হসপিটালে আইলাম, আমি আয়া 4 জন ইনজিউর্ড পাইলাম আর কি, তার মধ্যে 2 জন রেফার করলো। তো প্রাথমিক তদন্তে অফিসার গেছে স্পটে, 2 জন অফিসার জয়ন্ত বাবু আর নিরঞ্জন শাহবাবু গেল। তো আমি এখানে ইনজিউরের কাছে আসলাম আর কি। এলাকার পরিস্থিতি কেমন আছে স্যার এখন? এলাকার পরিস্থিতি তো আপাতত আমি এটা ঠিক জানি না, যেহেতু 2 জন অফিসাররা আমার কোনো কন্ট্যাক্ট হয়নি, তো ওনারা এই জিনিসটা বলতে পারবে। ব্যুরো রিপোর্ট Chini Khorang Tabo kisa lenglamani jorate bo haste hayungte ha kotoni koktoma tubui phai tong lenglamani yagulo How do you want to learn in life? Closed inside the 4 walls, thinking numbers and noting down words? Well, it can be. Or is it finding possibilities? Looking deep into your dreams, taking small steps every day, experiencing what you read. It's all together being a different read. You learn with fun,
That's what you want in the longer run, right? Living life the way you want, learning from the best. You can never be bored. You just can't. So when we say, how do you want to learn? We just want you to leave no tables unturned. Cause we know you can learn anyhow and anywhere in life. But the best way to learn is here. ICFA University Tripura. Life is here. Leng lama ni ya gulo hai lam sogo chini kopro kok tu mawo. Hai phai dinai le firan o tini ni kok tu ma bokrok ro. Orchestra pai mani ya gulo sound system te no ki film mani la mawo. Lahar party mungo klai thika khrosa sound operator. Munguri pon bormon. Tong thai raja kho awgli ni edinogor amsayo. Awal kena thibra jakte krok ni sound operator. Party muni ya gulo bisam go sakam no got langai tangka borok no fire service ni adoro. Abu ni ya gulo rohor jaka agot la jibi sakam no go. Ya ba agot la jibi sakam no go songo kena thika. Ribon bormon mungo sound operator ni samuk lainai. Azumsa sakam yang mani bagai casar sari kesimi aile sakam logo klaja hasten revenue te bolong bedek ni monte masa NCT Burma. Bono sakam yang mani koku mama keno casar sari go aile sakam logo thangi sogi ka IPF ke botol ni haste tangpang mantri bebar kumar jamatia. Abu ni ya kulo bono naina ni bagai aile sakam logo thangi sogi ka haste ni deputy CM Jiswante Burma te Mantri Ram Prasad Pal. Abo keno bono sakam yang mani koku makana woi kokti salo aile sakam logo thangi sogi ka di prabodol ni jarme project isu de Burma. Osamotani tongthoklai mani payas ni skangno haino hai kumar kat thanani purbo kanchanbari amsayo mankha bisini chidok omoni kroksa borok ni mangkuthai mung Bupendra Malakar koktuma mankano party mung thayo phai sok pai ka bakak state ni SDPO gamonjari ang ni tijul mumbai kumar kat thanani police party mung sa sal changda jarawo kumar kat thanani purbo kanchanbari amsayo hai kokti sal ajogo ambasa hatio kriman sensa kaisa lahar party mung mani koktuma kokti sal ajogo agatla bukhak phainai TR01 T1549 mari rekung sabaro chaka truck malkhong ambasa hati ni lama kinani railing go tutai mani bai phil jagai tangka o truck malkhong ni tutai mawo lama kinani railing bai klai mani loguloge bai klai khalama kinani kisajok pherang pillar te phongwa phangrok Party mungo kebo thimani kokku makari phano truck malkhong ni tutai mawo thika bophango thujak maksiba maksi dok tok sa tok tiro Haino hai kokti sal thonggo raja kha auklini Jugendranagar Natpara amsani kaisa bolongo khajijak mankha proksa sidianu ya borok mangthai kokku mama kana amsai phai sokpa ka agatla isthanani police ni khakamo o mangthai salbrei sarba sikangni ungnai henai
Osamotai Kibioi Nogo Kipilmani Lamawa, Dolly Osamotai Kaine Adorong in Bishingo Choprom like Mani Party Mungo, Timraza Krogbroi, Shagoduko Mana Krogbroi no, Rohoja Hakola Poshakam Nogo, Fiaba Krogni Shagule Hamani Bagay, Rohoja Haborok Agatla Bishakam Nogo. Tabo Kokto Mashukroboi. Hai hai IGM sakam nok ni sak nai nerok ni munggoi serai besa selai mani kasaka kokcil samong beri besa asai mani she paita gonu huni borok tok no yago yafar jakha kathai chela besa delivery siblai serai suijak beri besa asai mani aboni bagai borok ni serai no kifiri nani samung tisaka surjamoni tei niranjan disidas beri besa asai mani she nuhuni borok tok no yago yafar jakha kathai chela besa Abo haino koksil samung tisawoi borok ni cherai no kifili nani samung tisakha surjamoni risidas tei niranjan risidas munggoi o cherai ni bunga bufa delivery siblai srai suijak beri besa asai bani pia batamoni bagai kathai chela basa yafar jakha borok no aboni bagai no IGM sakam nok ni sak nai rok ni munggoi cherai besa slaimani koksil samung tisakha no huni borok rok hai phano no huni borok rok ni koksil samung no tei IGM sakam nok ni sak nai rok ni mungsa firok mungkoroi Party mungno teye kokti salfungo tungplaja IGM sakam nok ni tongkhor. Party mungno teye nukhuni borok ni firok mungtamo khana dilu kurok. Islam ri fudang tam tamre ছুটি দিয়া লাইছে তো ছুটি রি ফুডল নি গেছি আমার মেয়ের জিগাইছে আপনার ঘরে কি হইছে কামার ঘরে ছেলে হইছে আপনার ঘরে ছেলে হইছে না তো মেয়ে হইছে তারপর কে সিস্টার নামটা আবার ওই সিজাল মল্লা ইয়ারে ডেলিভারি রুম মল্লা গেছে কায়েনচেন কই রি ফুটি দেখিলো কো বুলসুক সবাই রইতে পারে মানে হিরি ফুডো গিয়া দে কি তা মেলে আমার মায়া কথা যা তাহলে আমার ঘরে রয়েছে মেয়ে আমার কেলিন মরা বাচ্চা না ছেলে দেয় কি মনে হয় এরকম করার কারণটা কি কেন তাহলে এখন আমার মেয়ে এনে দিয়ালা আমার ওখানে মেয়ে লাগবে না আমার মেয়ে এনে দিলেন তারা এখানে উল্টা পাল্টা করছে তারা এখানে উল্টা তারা কবিতা কামটা দেখতে লোক ও সবাই লেওনের ভুল আছে এখানে কোনো ভুল চুক কিচ্ছু নাই এখানে বড় ডাক্তার লোক কথা হইছে না এই যে এখানে না এখানে বড় ডাক্তার লোক এখানে কথা হইছে কি কইছে তারা ডাক্তার জিজ্ঞাসা কামের ঘরে কি হয়েছে সত্যি রকম মেয়ে কইছে কি তা কামার ঘরের কয় আরে মেয়ে হয়েছে আর ছেলে হয়েছে তাহলে রিপোর্টও মেয়ে লেহা তাহলে মেয়ে কইছে কি তা রিপোর্টও মেয়ে লেহা তাহলে আমার গেনে দিয়েছে মরা ছিল এখন কি জানা আপনারা এরপরে তখন আমরা চাই মেয়ে আমরা মেয়ে দেওয়া হ্যাঁ তো আপনারা তো ডিসচার্জ সার্টিফিকেট নেই আপনি কিভাবে বাড়িয়ে এলেন তাইলে কইছে গো সার্টিফিকেট লয়ে যাও ছুটির কাগজ লয়ে যাও তাই গেছে ছুটির কাগজ লিখে আমরা জিজ্ঞাসা করতে যে আপনি বলতে হইছে কি ছেলে হইছে না কো আপনি ঠিক করে রাখুন ছেলে হইছে কয়া নলে আমি তাহলে আমার ছেলেকে লিখে দেয় আমার ঘরে তো মেয়ে হয়ে তাই মেয়ে তো কাটি দিত আমার তো ছেলে দেয় কথা তাহলে মেয়ে কি ছেলে দেয় লোকে রে আমার মেয়ে দেয় না কে রে ও আমি ডাক্তার লোক কথা কোথায় বাপ না আপনার বাড়ির লোককে দেখছেন আমি তো সবাই দেখছি আমার বাড়ির লোক ছেলে বাচ্চাই না দেখাইছে কারণ আপনি কোন মেয়ে বাচ্চা তাহলে আমার মেয়ে দেখালেন না কেন এখন আপনারা যে বাড়ি গিয়েছেন আপনারা বাড়ি আইতে গেছে না ছুটি দিয়ে দিচ্ছে না আপনি নিজের বাড়ি গিয়েছেন আমি নিজের বাইরে তারা কোচে ছুটির কাগজ আনবার কথা তো আমি ছুটির কাগজ আনতাম এখন কি দিছে আপনাদের ছুটি কাগজ না তো ছুটির কাগজ তাহলে আপনাদের বাড়ি আইতেছেন Rajaka Agulismi Pronam Nikoktum Chini Khorang Hai Khaksang Edisi Village Amchayo Tripura Mothaya Karai 16 family 53 voters to IPF Tini Bana Romani Koktoma Bodol ni Bana Yafari Borok no Lamjak Soginar Kha Amchani MLA Prem Kumar Riang Manjaka IPF Kanchanpur Division Committee ni President Jitendra Riang te CEC member Vijay Kumar Riang akosong 2023 Bidhan Sabha Jongbari no Buskango Toloi Kaisa Thungrung Bodol Adong Rok ni Bisingo Joya Bodol Slai Laimani Batai Laimo Abo Ekeno Kanchanpur ni Khaksang Edisi Village Amchayo Haino Hai Tripura Mothaya Karai 16 family 53 voters IPF Tini Bana Romani Koktoma Bodol ni Bana Yafari Borok no Lamjak Sogoina Harka Amchani MLA Prem Kumar Riang Manjaka IPF Kanchanpur Division Committee ni President Jitendra Riang te CEC member Vijay Kumar Riang akosong Phiaba tamoni bagai Tripura Motha Bana Yakarai Haino Hai IPF Tini Bana Romnani Nangkha Abono tei Mungsa Kok Sanani Nailia Bodol Slaina Adong Jiksong
মিডিয়া ফ্রেন্ডরাও ন তিনি 16 তারিখ 10 মাস 2021 শনিবারনি সালো তিনি 10 আদি ব্লকনি খাকসাং এডিসি ভিলেজ তিনি তাকু দানিয়েল রিয়াং ব মথা যুব সংগঠননি কেহা প্রাইমারিনি সেক্রেটারি বিনি নেতৃত্বও তিনি 16 ফ্যামিলি এবং 53 ভোটার যে ফাইনাল ন খাকসাং ইয়াসাং সয়ে বিস্কান ত্রিপুরা ল্যান্ড মুভমেন্ট ব্রকচুংফ আইপিএফটি বাই উইনা মুভমেন্ট খেসিনাই হি খাকসাং ফাইনাল ন লাসমনি পান্ডা bo pandawo tini bari tong thocha thochung miya khipo kalapani chung lau salportino tini kanchanpur sub division ebong site বিধানসভা constituency ni andaro salportino CPM BJP tei Tripura motha joto jagani no yakariye je salporti IPFT joining chole tongo ebong knaifono tongo soinifo tongo salportino joining chole tongo ebong chung kaham jotono chung silai paiha IPFT 2009 ni je आंदोलन खेफाइमो अब बिनि आंदोलन न बेराये जों ता बाबे त्रेवाहा ने याग्रा एक्सि खेफाये जों आंदोलन खिया उसिया जे आंदोलन स्कांनि चिए चलेये तिनि नेशनल फेडरेशन फर न्यूज स्टेट हिमबा एनएफएनएस बाय फरन तसिया जों आरो मेंबरशिप परमानेंट के सिनि वाइस प्रेसिडेंट ट्रेजरार जतनो आरो कमिटी खसं खाया आंदोलन खेतो मोनो या बेराये त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हिया जों त्रे इमाउन उपचाया हिया जेमची फाइनेराव न तिनि खाबे खबनो लामसो बारि खाकसाहा आं जतनो सालिनायो आइनि मीडिया फ्रेंड न नावनि दारा दियो तिनि बदिनमा नांगमनि मेसेज न सारा त्रिपुराव न जत फसिनि उन्थो जतना हामबाय बारखे खाकसा मातो चिनि मीडिया फ्रेंड न चिनि तिनि खाकसा एडिसि विलेज रो सालका सुभाष नगर के चिनि पार्टी IPFT नि आनंद सागर अंचल बेखिचि मो बरो केहा जॉइनिंग प्रोग्राम ताके त्रिपुरा लैंड नि नांगमनि अवेयरनेस प्रोग्राम फनो केहा बरो जों बारिखे खाकसा मातो त्रिपुरा मथा एडिसि सरकार फाइपेमोन बरो चिनि पार्टी IPFT त्रिपुरा लैंड नि मुभमेन्ट दिन दिन चिनि लगे फाइदों तानि जराव त्रिपुरा मथा सरकार फाइपेमोन या गो जों बांगवा जॉइनिंग प्रोग्राम केहा दाइनसरा गावसभा कांग्राई गावसभा के कालापानी गावसभा दक्षिण दसदा कुम्फु एडिसि विलेज के तिनि बो खाकसां गावसभा बो 5टा गावसभाव 500 परिवारनि बेसि इनके 1000 भुटाननि बेसि ओ तिनि पार्टी IPFT त्रिपुरा मथा सरकार फाइपे एडिसि सरकार फाइमोन या चिन पार्टी IPFT जॉइन खाया आरो मी 20 काउंफोनो फाइनाय आशा खेव ममी तिनि फुपत्रे तासु फाइपियो पार्टी IPFT नि त्रिपुरा लैंड नि मुभमेन्ट हामया ये तिनि फचुङै खुपक्रं तनाय दं कांग्राइनि उसी पूर्व सातनाला दशमनि गावसभा तिनि दक्षिण तैसामा उत्तर तैसामा बदिंखे बांगमा गावसभानि पश्चिम बान्दारिमा बदिमा गावसभानि जोंनो ताव खुपक्रं तनाय दं आरो मट्रि बांखे ते 1000 परिवार फाइट मानबा पान्दाव जिन 20 गांव जोंबे कन्टेक्ट खेतनाय दं आरो मी खाकसां बदिंखेनो जों निजेनि थांमानि लामा सिफाय फैनाय रंसाखौ बारिखे खाकसां मरियो आरो मी बाथखे खाकसां म रिहा जिनि मीडिया फ्रेंडनो के तिनि फैनाय जिनि त्रिपुरा मथानि तांफां उंगे फैनाय रंसाखौ फनो खाकसां मरियो जतनो हामबाय खाकसां IPFT लं अच्छा तिनी मंबई तिनी IPFT जॉइन माके मा मेन उद्देश्य मा तिनी आं जतनो खाकसां म पैलाव रियक मानके तिनी सार MLA के जतो फैनाय बनस काव आं खाकसां म स्कां या फैयो खां तिनी बो पार्टी IPFT आं स्कां फन आं पार्टी IPFT नि आं तांगे आं तंनाय आं फौ युनि के हा बेटा आं फौ तांगे हिये पोस्ट के तंगे आं फौ IPFT आं हिनेसे हार हिमबा फो बो लाइनै जे इडिसि निर्वाचन के चिनि त्रिपुरा मथानि हे जे जों जे बुबाग्रानि तुइथेमो हे जों आबरनो जों चिनि जे बाचानाय बाबु रंजन जों बुट सुये जों बुनो जों पाइरि जों रिहा के आबो पाइरि रिमन या गोखे ताव जे आसकालियो ताव मांग थां के नाये नायमी जे त्रिपुरा मथाओ तुये तंनाय बर्तमान त्रे एलाकानि हुग्रानो आं साया लिडारनो आं साया जे र चिनि जे एरिया बो खाकसां गावसभा ओ जे लिडार के हुग्रां तंनाय कानो सागर एरिया जे तंनाय लिडाराव बरनि जे तुइथेमो एकदम हामया स्कांफो जे जों साये जों माथाव IPFT जा तुइथेमो हामया हे जों स्कां साव हिमबा ताव नायनि गादि त्रिपुरा मथानि ताव मात्र 6-7 मास जरावसे ब्रनो स्निया उये था हेक मांगमि के ब्रनो स्निया ब्राव जेफो
চুংজে কষ্ট কলঙ্ক খে চুংজে রাজা ফাইফুরাও বচিন আনন্দ বাজার যে আরো ইলেকশন কাঙো আরো মটর স্ট্যান্ড চুং ইয় ফাই ফুকাখো রি চুং হর সাল থুয়াকে চুং তিন ইয় ফানো কাখো রি চুং কষ্ট খে তিন জেমা চুং চুং ত্রিপুরা মথা চুং নাংক্রো হিমবাতা তক মাংফাই কে ত্রিপুরা মথান যে লিডার সে ব্রাম খাসনে নেলেগ্রাম या आं बम मुहि आं साइ नाया अब नां जतो सिपाइनाय मांगमी लिडार से तिनि रनाय दि तिनि सार प्रेम कुमार या एमएलए बुंग्रो फाइके रोते रोते हुग्रा हजतो फाइए दं इबा जे त्रिपुरा मथानि लिडार नाय निदि एम थामो जागा ब्रां थांमैया बाबुरन थामो जागा ब्रां थांमैया मामी नाइसले लाइमी अब थावया ते लिडार ब्रां मांगलाइके केहाली दार लगे थांके ते काली दार बुनो लासिं खय ब्रां माइ ब्रां स्माइ दां बल लिडार लगे हिनाय बो हमको न बो हमको बो फरना न बनो बो लिडारनि लगे हिनाव न ब्रां न मुख खाबुरा हाक्लाइनि खेगानाय याबदि खेब्रानि प्लान से बोदि त्रे महा नाय निमिक माइके ब्रां हुग्रा बेहुग्रा निमसियो केहा पारान डेभलपमेन्ट बा पान्दाव ब्रां चंले मेमो वेहा ब्रां क्रोय सुदु ब्रां माइनाय जे ब्रां पुइलाक माइ सा ग्रेटर त्रिपुरा लेन तावके ब्रां मांथा ब्रां सते लिडार लेन खावा आगं थामी जनगण ब्रां चिसिया केते माक मास कांगु थि चले गरीब तो आंके बटमा आइलेम फाबो क्रोय आले गरीब जासे के आइ माक बक के तुंजाव बुफा गरीब नो बक्रोय बोदिसे के मा तो के मा लाइके जखन तो इलेक्शन पाइए तो जे सरकार जे दिसो था ताव के बाइक गाड़ी क्रुइमा के त्रिपुरा म थौ तंस तंमैया बोदि मा काउ उनि थांमी आमबे सां बेट थाखाम खानाये खासायां तिनियो नाय नायमी जे त्रिपुरा म थौ जे तंगि नायमी लिडार नाय नायमी ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खोरां कक्ति सालो याक्सि बदर CPIM नि फिल सारानि आसाइमा साल आ सालो मेलारमा CPIM तांगनगो बदलनि बानाति सावै आ सालो यासाखा हास्ते CPIM नि तांफां जितेन्द्र चौधरी मानजागा हास्ते CPIM नि आदं शंकर प्रसाद दत्त तपस दास न खबै बदलनि गुबुन अजामार कक्ति सालो याक्सि बदर CPIM नि फिल सारानि आसाइमा साल आ सालो मेलारमा CPIM तांगनगो बदलनि बानाति सावै आ सालो यासाखा हास्ते CPIM नि तांफां जितेन्द्र चौधरी मानजाखा हास्ते CPIM नि आदं शंकर प्रसाद दत्त तपस दास न खबै बदलनि गुबुन अजामार आबुनि लगे लगे आ सालो CPIM पश्चिम जिल्ला तांगनगो याजाक जाखा याक्सि बदर CPIM नि फिल सारानि आसाइमा साल हायाव खुमबगै बदलनि बागै थैरेनाय सेंग्रा प्रग्न बरं याफरखा CPIM पश्चिम जिल्ला कमिटिनि तांफां रतन दास आबुनि यागोलो याक्सि बदलनि लाइबुमा ते सामु हुमुंनो ते कक शाखा हास्ते CPIM नि तांफां जितेन्द्र चौधरी ते CPIM पश्चिम जिल्ला कमिटिनि तांफां रतन दास आज 17 অক্টোবর আজকের এই দিনে আজ থেকে 101 বছর আগে আমাদের দেশ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে পরাধীন ছিল সেই সময়তে আমাদের দেশের যারা বহু বিপ্লবী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থেকে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য এবং শুধু স্বাধীনতার জন্য না স্বাধীন ভারতে একটা শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তারা অনুভব করছিলেন যে একটা বিপ্লবী পার্টি দরকার সেই লক্ষ্যেই 7 জন এরকম স্বাধীনতার সংগ্রামী তথা বিপ্লবী তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মাটিতে তাশখন্দে এই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন এই যে 101 বছর বিগত দিনে এই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আমাদের দেশের আরও বহু যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধভাবে তারা স্বাধীনতার সংগ্রামে বহু গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন সেই গৌরবের গাথা লেখা আছে যে আন্দামানের সেলুলার জেলে সেখানে সেলুলার জেলে এখনও যারা সেখানে জেল খেটেছেন প্রায় 900 বন্দী হয়তো আরও ছিল তাদের মধ্যে 80% হলো এই কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা কাজে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টের কী ধরনের ভূমিকা ছিল সেলুলার জেল সেখানে যে স্মারক তার সাক্ষী এবং স্বাধীনতার পরবর্তী সময়তেও বিগত 7.5 দশকে কমিউনিস্টরা এদেশে
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এদেশের সংবিধানকে আরও শক্তিশালী, আরও সৌজ্জ্বল এবং তার যে ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো এটাকে আরও মজবুত করার জন্য বিগত 7.5 দশকে কমিউনিস্টরা যে লড়াই করেছে, যে আত্মবলিদান দিয়েছে, ভারতবর্ষে আর কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে তার তুলনা হয় না। তো সেই কমিউনিস্ট পার্টি আজকে আমরা 102তম এই আমার রাজাको आउगलिन्सिमे प्रणामनि कक्थुम चिनि खरां Tinin koktoma asuk jorate no te haste hayung te ha kotoni koktoma saimana ni bagai choyoi nai tongdi Chini Khorang Thank you.